नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत जणी आरंभ करूछु आजिर नारी महल कार्यक्रम। अंग देशर चूड़ी बंग देशर साड़ी कलिंग देशर साधव पुअमु बोईत देइछि बीड़ी बोईत देइछि बीड़ी। ओडिशार कला संस्कृति परंपरार गोटे मुख्य अंग है बयन शिल्प। बांधकला विश्व प्रसिद्ध। संबलपुरी बरहमपुरी माणियाबंध खंडुआपाट लुगार चाहिदा केवल आम राज्य में नुहे देश विदेश में खूब आदृत। ओडिशार अधिकांश ग्राम निज अंचलर प्रसिद्ध बयन कला को वृत्ति तथा रोजगार माध्यम भाव आपणई नेछंती। किंतु केउठी ना केउठी हस्तशिल्प को आगे नेबारे किछि समस्या उपजुछि। सेहितपई कारीगर मानकु अधिक प्रोत्साहन देबा निमंते पालन करा जाउछि हस्ततंत सप्ताह। रंग भली भली कला धला नाली सुवर्णपुरर सुवर्णे तियारी कंकण जोड़ी जामुली कंकण जोड़ी जामुली रंग भली भली कला धला नाली सुवर्णपुरर सुवर्णे तियारी कंकण जोड़ी जामुली कंकण जोड़ी जामुली। हीरामती माली देवी मीना करी हीरामती माली देवी मीना करी मन लखी दब मनर कौड़ी मन लखी दब मनर कौड़ी मानिले रंग जोड़ी मानिले रंग जोड़ी। आज आम सहित अछंती केन्दुझर जिल्लार हरिचंदनपुर ब्लॉक अधीनस्थ बरडापाल गाँवर टसर सूता प्रशिक्षिका कुनी देहुरी। से सौर शक्तिर उपयोग करी रिलिंग मेसिन साहाय्य गाँ को गाँ बुली टसर सूता काटिबा प्रशिक्षण देवा सहित महिला मानकु रोजगारक्षम करई पारिछंती। आहुरी मध्य मन की बात कार्यक्रम माध्यम भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उच्च प्रशंसित हो पारिछंती। आसंतु तांको भेटिबा आम कार्यक्रम रे और जानिबा तांकर सेही सफलतार कहानी। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण कोन करछंती? एक्चुअली देखंतु मो कामटा होउची हमर जो गाँ गहली रे माँ भौणी अछंती सेमानंकु नेकी आमे केमती टसरु सूता बाहर करि पारिबो आ टसरु सूतार विभिन्न प्रकार सामग्री जंती साड़ी हला हमर कपड़ा हला ड्रेस मटेरियल ए सब आमे बनै पारिबो। तो सेही ड्रेस मटेरियल को नेकी पुणी ता ऊपर आमे केमती डिजाइन करि पारबो ता ऊपर जेमती कि हमर पट्टचित्र हला फैब्रिक प्रिंट जो करूचंती आ ता ऊपर आमे माने ब्लेजर हला ड्रेस पीस हला ब्लाउज हला ए सब केमती करि पारबो सेही विषय हमर काम अथि चली छि जोटा कि हमर माँ भौणी मानके ग्रामांचल ट्रेनिंग दउछु। तेबे आपण कहले जे टसर सूता बाहर करी एई सब कार्य करूचंती एपरी गोटे भिन्न धारणा आपनक मन को कहीं की आसिला? देखंत प्रथमे तो मु गोटे ट्राइबल लेडी जो थिरे कि आज पर्यंत माने गाँ को रास्ता नहीं बिजुली रे अवश्य सुविधा हेई गलानी रास्ता नहीं तथापि से जंगली एरिया रो लेडी आमे जंगल रे जो टसर चाष करा जाय जे तो जंगल रे टसर चाष करा जाय तो आमे जंगल टसर सहित माने प्रथम रु जड़ित किंतु हमको जना नथिला कि टसर आमे सूता खियो बाहर करा जाय पारिबो सेथि पई आमे सेथरो सूता केमती बाहर करबो से विषय रे आमे आलोचना करथिलु जेतु हमको जणैले कि टसर सूता बाहरी पारिबो। तो एटा को आमे हमरो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अछि भगामंडा टीआरसीएस माध्यम रे आमे ट्रेनिंग नेथिलु। तो से ट्रेनिंग पाइला परे आमे जानि गलु कि सूता बाहर करले गोटे टसर रो मूल्य रो आ किछि हमहु जदि 2 टंका अधिक मिलि पारछ ताले एटा आमे आगु को करिया बोली चेष्टा जारी रखि देलु। तो सेते आमे कर चालिछु। ए जे आपण टसर सूता बाहर करचंती
এই ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଜଙ୍ଗଲି ଜାଗା, ତ ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଛି ନା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ବାପ ପୁଅ ତା ପିଢି ଏମିତି ଆମର ଚାଷ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପିଢିରୁ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଗଛର ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ DFL ଯୋଉଟା କି ଟସର ଅଣ୍ଡା ସେଇଟା ବି ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟସରଟା ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଟସରଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଏ ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଖାଇକି ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋକାଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସେ ପୋକାଟାକୁ ମାରୁଥାଉ। ନ ମାରିଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ବାହାରିଯିବ, ଯେତିକି ଆମକୁ ସୂତା ବାହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତ ଆମକୁ ଫାଇନ ସୂତା ମିଳିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟସର ପୋକାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାରିଦଉ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଟସରଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଡ କରିକି ରଖୁ, A, B, C କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଡ କରିକି ରଖାଯାଏ। ଗ୍ରେଡ କରିକି ରଖା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଟସର, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଣ ଟସର ପାଇଁ ଆମର 1 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ ସନଲାଇଟ ସର୍ଫ, ଆଉ 10 ml ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝାଉ। ସିଝେଇଲା ଆମର ଟାଇମ ଟେକିଂ ତାର ଥାଏ, 10-15 ମିନିଟ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରାଯାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଝିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ ଆମେ ତାକୁ ବାମ୍ଫରେ ବସେଇଥାଉ, ଯାହାକି ଟସରରେ ଯୋଉ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ସେ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଟସରଟା ଆମ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ କି ମାନେ ଆମର ରିଲିଂ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟସର ତାକୁ ବାହାର କରିକି ସୂତା କାଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ଥାଏ କି? ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ ହିଁ ତାର ଅଛି। ଆଗରେ ତ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଘରେ ସୂତା ବାହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିକି ଏବେ ଆମର ବୁନିୟାଦ ମେସିନ ଆସିଛି, ଉନ୍ନତି ମେସିନ ଆସିଛି, ସ୍ପିନିଂ ମେସିନ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ମେସିନ ଏବେକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ସାରା ମେସିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଟସରରୁ ସୂତା ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଜରିଆରେ ସୂତା ବାହାର କରାଯାଏ, ଆପଣ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କିଣିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମେସିନ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମେସିନରେ ସୂତା କାଟିବା ଟ୍ରେନିଂ ବି ପାଇଲୁ, ଆଉ ସୂତା କାଟିବା ଶିଖିକି ଗଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ସହାୟତା ଦଉଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ ମହିଳା ଚାହିଁବ ସୂତା କଟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ସୂତା କଟା ଯାଇପାରେ? ମେସିନ ର କାପାସିଟି ନେଇକି ମେସିନ ର କାପାସିଟି ନେଇକି ଆମେ ସୂତା ବାହାର କରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ ଅଛି 8 ଘଣ୍ଟାରେ 200 ରୁ 250, ଆଉ ଅଛି 300 ରୁ 350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ହିସାବ ନେଇକି ଆମେ ମେସିନ ସୂତା କାଟି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମା ମାନେ ଘରର କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ରୋଷେଇ ବାସ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା, ତା ସହିତ ସୂତା କଟା କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରଡାପ ଗାଁରେ ଏବେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର DCTC କଟକରୁ 2 ଜଣ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ବୁନିୟାଦ ମେସିନ ଆଉ ସ୍ପିନିଂ ମେସିନ ନେଇକି, ଆଉ ସିଝିଲା କୁକୁର ନେଇକି ସେଠିକାର ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଗକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ତ ନିଜ ଏରିଆରେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ସୂତା କାଟିକି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିକି ପଇସା ଇନକମ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଫେରିଛୁ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି? ସବୁ ଗାଁର, ଯୋଉ ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ମତେ ଜଣେଇଲା କି ଆମେ ଏଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏ କାମ ଶିଖେଇ ଦିଏ। ମତେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି ମାନେ 10 ରୁ 20 ଜଣ ଭିତରେ ମହିଳା ସେଠି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ 1-2 ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଆମର ଭଗାମଣ୍ଡା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସେଠି ବି ମୁଁ କାମ ଶିଖେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ବିଲ କାମ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଲେଡିଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭଗାମଣ୍ଡା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ 30 ରୁ 40 ଜଣ ମହିଳା ଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡା ଥିଲେ,
तो सेगुड़ाक एबे बेसी किछि नाहांती एबे 30 ରୁ 40 जन महिला रिलिंग रे आउ 40 जन महिला हमर स्टिचिंग रे बाकी आउ किछि महिला हमर वीविंग रे एमती सब सेक्शन रे महिला मिसी कि हमर 100 जन महिला सब बेले एठी रहिथांती। सूतारू कौन सब तैयारी होउची साड़ी ड्रेस ए सब तैयारी हेई पारुची रेशम रो हमें माने साड़ी हेई पारुची हमर कपड़ा हेई पारुची कपड़ा हेला माने आमे कोन कपड़ा रे आमे ड्रेस भी करि परिबा सार्ट बनै परिबा जैकेट बनै परिबा जोटा कि हमर खुद भगामुंडा रे अवेलेबल अछि हमर गोटे सेल काउंटर भी अछि सामना रे हमर प्रत्येक की एक्टिविटी हम बिल्डिंग रे समाहित तापरे हमर जति की सब प्रोडक्ट हला हम सेल सेंटर रे भी अवेलेबल रहै कौन एक्टिविटी सब करूचंती एक्टिविटी कहले आपनकर देखंतु प्रथम तो चासी मान गोटे आमे कुकुन आनला परे कुकुनटा रिलिंग हबो रिलिंग मशीन रहिबो रिलिंग परे हमर रिलिंग मशीन रहिबो रिलिंग परे ताको पुनी आमे नै कि वीविंग करबो माने बुना बुनी करबो तो बुना बुनी रा हमर मशीन अछि बुना बुनी हे साला परे से कपड़ा बनि साला परे कपड़ा रे आमे एम्ब्रॉयडरी भी करि पारिबो एम्ब्रॉयडरी हे साला परे से कपड़ा को आमे माने ड्रेस हिसाब रे काटी पारिबो जैकेट हिसाब रे काटी पारिबो और नहीं तो अलग किसी भी आम शाढ़ी हिसाब से भी रखी पार्बू एम्ब्रॉयडरी डिजाइन तापर हमर गोटे डिजिटल प्रिंट अछि मैडम जोटा कि हमर डिजिटल प्रिंट रे हम प्रिंट पके पारिबो जो हिसाब रे हम चाहबो जेंते डिजाइन चाहबो से हिसाब रे हे पारिबो बाकी एबे हम गोटे आउ गोटे नुआ ऐड करिछु कि हम एटा को पट्टचित्र रे केंती माने डिजाइन करिबो तो पट्टचित्र हमर डिजाइनर जने अछंती कटक रे से हमको डिजाइन करके दौरान बाकी सेटा को भी हम ऐड करने चाहूँ कि हम भगामुंडा स्किल पार्क रे डिजाइन टा केंती हे पारिबो आ वीविंग रे हमर जने मास्टर अछंती से वीविंग रे जते सारा डिजाइन अछि से मास्टर ही ताको करबा को दियंती सिखांती पिला मानको आ स्टिचिंग रे भी हमर जने मास्टर आ जने डिजाइनर अछंती से माने मध्ये पिला मानको सब इथि ट्रेनिंग देखांती ए जो कार्य जरिया रे आपण केते महिला को आत्मनिर्भरशील करै परछंती तो बहुत गुड़ा थिला मैडम आमे माने 500 रु ऊर्ध्व महिला मानको आमे तालीम देथिलु तो परे जो हमर कोविड हला परे सेटो टिके डाउन हे जाईची फिर भी एबे आमे चाहू जो कि पुणी एबे आउरो माने 500 रु अधिक केंती महिला को तालीम जुगै पारी आपणकर एई सब काम को नै आपण विभिन्न मेला महोत्सव विभिन्न प्रदर्शनी को जानती निहाती आमे बहुत सारा मेला जाओ तो एबे आमे केते गुडा को मेला काटी देछु जेहेतु बहुत गुडा को काम हो जाईची आमे जो लक्ष्मी पूजा हुए ढेंकानाल मांकर पूजा साइन मेला पड़े सेटारे में आमे अटेंड करथिलु कटक बाली यात्रा मेला भी आमे अटेंड करथिलु आ हमर भुवनेश्वर एक नंबर मार्केट रे हुए आदिवासी मेला सेतिर भी अटेंड करथिलु आ तुसाली जो पड़े जनता मैदान रे सेतिर भी आमे अटेंड करथिलु बहुत सारा मेला अटेंड करलु केउझरे भी बहुत जगह रे आमे अटेंड करलु आज्ञा आपण एति पे प्रेरणा कोठु पाइले तो आमे जानिलु गोटे जिंस आमे निजे प्रोडक्ट बनौछु तो हमको एटा सेल निहाती दरकार आमे सेलिंग भी करबा केवल भगामुंडार नुह तो एटा को आमे जदी आउ कोठा कि नै कि एटा को आमे करि परिबा माने सेल करि परिबा भगामुंडा रे जदी आमे 5 टका रे सेल करूछु आमे आउ को जगह रे जदी जाई कि 10 टका रे सेल करि परिबा त तो मजादार आ किछि नै सेति पई एटा को एक्चुअली वर्ष गोटे थिला या अवार्ड फंक्शन थिला जोटा कि मते डका जाइथिला भुवनेश्वर सेठी हमको ए विषय सब अवगत करे दिया हितला कि आपण बाहर मार्केट रे केमती बिजनेस करिवे का सहित लिंक रहिले आपण आनी कि स्टॉल गुडा को पके पारिवे तो सेथिरे आमे पूरा जानि जाइथिलु कि आमे केमती जाई कि स्टॉल अटेंड करिकि केमती आमे बिजनेस करिवे आ बाकी थिला हमर जो प्रथम रे एठी थिले हम भगामुंडा टियर सिस्टे माने हमर जने सेक्रेटरी थिले टिके महापात्र एबे से नहांती तो से प्रथम रु हमको भुवनेश्वर एते माने जो बड़ बड़ मेला सेतिर से माने हमको माने सुजोग एमती देथिले कि सेबेठो ए पर्यंत को हमको सेही माने जो जते नंबर स्टॉल हमर 1 नंबर स्टॉल ही 1 नंबर स्टॉल हे कि रहिछि से गल्ला पर हमको से व्यवस्था करि देहि कि पूरा जाइछन तबे एहा को आहुरी आगु को बढ़ेबा पई आपण कोन योजना रखिसंती एबे एटा को आउ टिके अधिक करियो में प्रथम तो मते से मार्केटिंग रो टिके प्रॉब्लम होउची एग्जीबिशन अटेंड करूची फिर भी मते आउ टिके भलो माने इंटरनेशनल मार्केट जोटा को कहउचंती
ସେଇଟା ମତେ ହବାର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ଓଡିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଧରନ୍ତୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଏଟାକୁ କେମିତି ଆଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତିକି ୟୁଏସଏ ମାନେ ଆଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମତେ ବିଜନେସ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମତେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସିଲ୍କଟା ଆମର ଟସର ସିଲ୍କଟା ଓଡିଶାର, ତ ଓଡିଶାର ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ଏଟା ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ସିଲ୍କ କହିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଗଲପୁରୀ ସିଲ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବନାରସୀ ସିଲ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି। ମତେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ତ ମତେ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ବାକି ତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ବି ଦେଇପାରିବି। ମତେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ବିଦେଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବେ? ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆମଠୁ କପଡା ଆଉ ଫେବ୍ରିକ୍ସ ନେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋ ସହିତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ କେବେ ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ରଖିନାହାନ୍ତି? ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଥର ମତେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ମତେ ଆଉ ମିଳିନି। ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଯୋଉ ମିଳିବ ବୋଧେ ମତେ ଆଶା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଏବେ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡର ଆସିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ମତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିହାତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଘରେ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମା ହିଁ ଏକୁଟିଆ। ମୋ ମା ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ମତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୋ ମାଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମତେ ସେତିକି ଭଲରେ କାମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କି ଟସର ସିଲ୍କ ପାର୍କ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ନାମରେ ନାମିତ। ଏତେ ବାଟ ଯିବାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ରହିବ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ରହିବ, ପରିବାରକୁ ରହିବ। ମାନେ ଏଠିକାର ଯୋଉ ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ ମାନେ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିଛି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ କି? ହଁ, ଟ୍ରେନିଂ ତ ମତେ DCTC କଟକ ଥ୍ରୁରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ RN ମିଶ୍ର ଆଉ PK ମିଶ୍ର। ସେ ଦି ଜଣ ସାର୍ ଆସିକି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ 2015 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲି। ତ ଯୋଉଟା କି ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ବହୁତ ସାରା ମିଡିଆ ବାଲା, ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠୁ ମିଡିଆ ବାଲା ହାଜର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମତେ ବାଇଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ମୁଁ କଣ ବାଇଟ୍ ଦେବି। ତ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମତେ କାହିଁକି ମତେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋଦିଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ ଦଉଥିଲେ ନା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ଟସର ପାର୍କରେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ତ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ମିନିଷ୍ଟରରୁ ଫୋନ ଆସିଲା କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋଦିଜୀ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ କି ବାତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟାକୁ 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପଠେଇଥିଲୁ, 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଦିନ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀରେ ତ ଆମେ ସିଧା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସୂତା କାଟିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏଠି ନା କରେଣ୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2023 ବେଳକୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ଆମର ଏଠି କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଏତେ ଲେଡି ଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଦରକାର, ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମେସିନ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କାମ ଦରକାର ଅଛି। ତ
तो सेटा आमे सार को जणैथिलु जोटा कि से कहले कि सोलार द्वारा एटा सब बेले चली परिबो दिन बेले सोलार करंट आसीबो आउ आमे सेही करंट को स्टॉक रखिबा जोटा कि राति रे भी हमर मेसिन चली परिबो तो आमे खुशी आइथिलु करंट हमर तो सतरा हम पाखरे नथला सेति में सोलार ता को आमे आपणैथिलु तो सेटा हमको बहुत भल लागितला एबे भी हमर पाखरे से सोलार एनर्जी रहिछि तेबे आपणकर आगु को योजना कोन रहिछि एबे समस्त को पाखरे पहुंची कि जिनसडा को जणैबार अछि समस्त यार केमती फायदा उठेबार अछि मु जणे मन की बात रे स्थान पाई गले भलो होबो नेगा आउ मो भलिया पांचटा जदी मन की बात रे स्थान पाइले ताले मु खुशी हे प्रत्येक गां रे एबे तो ट्रेनिंग देबा आरंभ करिवो आ ट्रेनिंग दे साला पर अधिक महिला एठी केमती सुযোগ पाइबे से व्यवस्था तो चली थी तथापि मु जेमती माने आगो बढ़ी छी मो भली आ 5 जण सेमती आगो को बढ़िले मते खुशी लागला तेबे हमर तो पालन करा जाउछि हस्ततंत्र सप्ताह जो आमे पालन करूछु आजी आपण हमर भौणी मान को कोन कहिबे समस्त भौणी मान को एया कहबी कि माने निज हाथ तयारी जिनिस पिंथिबा हाथ तयारी जिनिस रो महत्व अलगा तो हाथ तयारी जिनिस को समस्त आपणेबा ताहाले आमे माने आम जिनिसटा आम पाखे रहिबार गोटे स्वप्न साकार होबो आपण सहित कथा हे बहुत भल लागिला हमर अनुष्ठान तरफ रु आपण को धन्यवाद नमस्कार नमस्कार आज आपण माने सुनुथिले टसर सुता प्रशिक्षिका कुनी देहुरींक सहित साक्षात्कार अंग देशर चूड़ी बंग देशर साड़ी अंग देशर चूड़ी बंग देशर साड़ी कलिंग देशर साधव पुଅ ମୁଁ बोईत देइछि बीड़ी बोईत देइछि बीड़ी रंग भली भली कला धला नाली सुवर्णपुरर सुवर्णे तियारी कंकण जोड़ी जामुली कंकण जोड़ी जामुली रंग भली भली कला धला नाली सुवर्णपुरर सुवर्णे तियारी कंकण जोड़ी जामुली कंकण जोड़ी जामुली हीरामती माली देवी मीना करी हीरामती माली देवी मीना करी मन लाखी दब मनर कौड़ी मन लाखी दब मनर कौड़ी मानिले रंग जोड़ी मानिले रंग जोड़ी रंग फली फली कला धला नाली दंडक बणर टसरे तियारी पाट मठा झिलिमिली पाट मठा झिलिमिली रंग भली भली कला धला नाली दंडक बणर टसरे तियारी पाट मठा
ଝିଲିମିଲି ପାଟମଠା ଝିଲିମିଲି ରାଜହଂସୀ ଧଡ଼ି ସୁନା ଜରି ପାଡ଼ି ରାଜହଂସୀ ଧଡ଼ି ସୁନା ଜରି ପାଡ଼ି ମନ ଲାଖି ଦବ ମନର କଉଡ଼ି ମନ ଲାଖି ଦବ ମନର କଉଡ଼ି ମାନିଲେ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ମାନିଲେ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ଚୁଡ଼ି ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଶାଢ଼ୀ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ସାଧବ ପୁଅ ମୁଁ ବୋଇତ ଦେଇଛି ବିଡ଼ି ବୋଇତ ଦେଇଛି ବିଡ଼ି ବୋଇତ ଦେଇଛି ବିଡ଼ି। ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ୍ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।